सुप्रभात दर्शक बंधु आज हूँ जून मास 8 तारिख रविवार। आसतु आज दिन तमाम खबर पर नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखु। खूब कम समय देश विदेश ओडिशार खबर जानापी। आदि आपण मैंने चैनल को प्रथम कर चैनल को सब्सक्राइब कर रखु। सर्वप्रथम लाटेस्ट न्यूज देखा कमिला अंत्योदय और प्रधानमंत्री आवास योजना नूतन गृह निर्माण में दि जाउथिबा आर्थिक सहायता। गरीबों को नुआ घर जोगाई जो सहायता राशि दि जाउथिला सेथिरे 10,000 टंका ह्रास करा जायछि, जहाकु नै प्रश्न उठाइछि विरोधी। वर्ष वर्ष धरि दि जाउथा अंत्योदय और आवास योजना रे टंका को कहीं ह्रास करागला बोली विरोधी प्रश्न करिसेंती। एणिकी अंत्योदय और प्रधानमंत्री आवास योजना रे नूतन गृह निर्माण कले हिताधिकारी को मिलिबनी पूर्वपरि आर्थिक सहायता। पूर्वर अंत्योदय योजना रे नूतन गृह निर्माण लगी 1,30,000 टंकार आर्थिक सहायता मिलुथिला, किंतु एबे ताहा 10,000 टंका ह्रास करा जायछि, जहा वर्तमान 1,20,000 टंका मिलिबो। परवर्ती खबर आसंता जून 12 तारिख में प्रत्येक पंचायत 10 जन को घर देवे राज्य सरकार। राज्य में मोहन सरकार को 1 वर्ष पूर्ण होगा जाउछि। यही अवसर में घर बांटिबे मोहन सरकार। एने बड़ घोषणा कर पंचायत राज मंत्री रवि नारायण नायक। आसंता जून 12 तारिख दिन राज्यर प्रत्येक पंचायत 10 जन को घर देवे राज्य सरकार। प्रति पंचायत 10 जन लेखाएं हिताधिकारी को अंत्योदय गृह योजना रे सामिल करेंगे सरकार। एने तालिका देवाक विडीओ मानक निर्देश भी दि जाइछि। हिताधिकारी तालिका को 5 दिन भितर देवाई विडीओ मानक निर्देश देइछन्ति सरकार। जून 12 तारिख दिन होगा सरकार वर्षपूर्ति कार्यक्रम में सही हिताधिकारी को घर दि जाओ बोली कहिसेंति पंचायत राज मंत्री रवि नारायण नायक। परवर्ती खबर अत्यंत गरीबरू मुकुली 26 कोटी अधिक भारतीय। ह्रास होइछि भारतर दारिद्रता रिपोर्ट देला विश्व बैंक। भारत में अत्यंत दारिद्र्य रे बंचुथिबा लोकों संख्या ह्रास होइछि। एने वर्ल्ड बैंक ताजा रिपोर्ट अनुसार 2011-12 रु 2022-23 मध्य भारतर अत्यंत दरिद्र संख्या 27% ह्रास होई एबे मात्र 5% रही। रिपोर्ट अनुसार 2011-12 रे 34 कोटी 40 लाख लोक अत्यंत दारिद्र्य रे कालतीपात करुथिले। तेबे 2022-23 बेले को यही संख्या 7.52% कोटी को खसी आसी। अर्थात एबे समय 26 कोटी लोक निजको दारिद्र्यर शिंकुली मुक्त करिसेंती। शहर विकास पाई 6,000 कोटी योजना चलित वर्ष खर्च हेबो 1100 कोटी टंका। राज्य सरकार मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना चलित आर्थिक वर्ष आरंभ हेबो। यार उद्देश्य है विकसित ओडिशा 2036 लक्ष्य पूर्ण पाई शहरी भित्तिभूमि को सुदृढ़ करने सह राजस्व अभिवृद्धि योजना पाई 5 वर्ष में 6,000 कोटी टंका खर्च हेबो। चलित आर्थिक वर्ष 2025-26 रे एथिपाई 1100 कोटी टंकार व्यवहार करा जायछि। आज ए संक्रांतीय प्रस्ताव में कैबिनेट मोहर बाजिछि। पीएम आवास घर पर मिलिबो मागणा बाली राजस्व मंत्री को बड़ सूचना। एणिकी पीएम आवास योजना रे घर पाउथिबा लोक मानकु मागणा रे बाली दिया जिवो। घर तैयारी पई 2 ट्रैक्टर बाली देवे राज्य सरकार। एने गणमाध्यम को सूचना देछंती राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। एने परमिट इश्यू हेबो। ड्राफ्ट प्रस्तुत होईछि। बाली उठाण पई हावा बदल रे अन्य गाड़ी व्यवहार करा जिवो। बाली उठाण पई व्यवहार हेउथिबा गाड़ी पई एसओपी होईथिबा कहिले राजस्व मंत्री। परवर्ती खबर फुलबाणी मेडिकल कॉलेज रो उद्घाटन कले मुख्यमंत्री। चलित शिक्षा वर्ष आरंभ हेबो पाठ पढ़ा। बहु प्रतीक्षित फुलबाणी सरकारी भेषज महाविद्यालय और हॉस्पिटल उद्घाटन कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। शनिवार दिन प्राय 11टा बेले मुख्यमंत्री मादीकुंता स्थित रिजर्व पड़िया अवतरण करथिले। एहापर फुलबाणी सहर उपकंठ तिलकपड़ा ठारे नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज को जाइथिले। सेठार से मेडिकल कॉलेज उद्घाटन करिया परे महाविद्यालय प्रेक्षालय रे आयोजित एक सभा डाक्तर नर्स और अन्य कर्मचारी को उद्बोधन। परवर्ती खबर खुशी खबर कमिला सुना दर। प्रति ग्राम पिछा 3,000 टंका खसिला सुना। ग्राहक पाई आश्वस्ति सह खुशी खबर। कमिला सुना दाम जून 7 अर्थात शनिवार कमिछि सुना दर। 24 कैरेट सुना दाम 10 ग्राम को 97,970 टंका रही। गतकाली यह 69,600 टंका थिला बोली एथिरे 1,630 टंका ह्रास पाइछि। 22 कैरेट सुना दाम 10 ग्राम को 89,800 टंका रही। गतकाली यह 91,300 टंका थिला एथिरे 1,500 टंकार ह्रास घटी। 18 कैरेट सुना दाम 10 ग्राम को 73,480 टंका रही। गतकाली यह 74,700 टंका थिला एथिरे 1200 टंका ह्रास देखा मिली। सेहीपरि रूपा दाम रे कोनोसी परिवर्तन होई नाही। 100 ग्राम रूपा दाम 11,800 टंका रही। परवर्ती खबर आसिला रथ उपकरण बिक्री नुआ एसओपी 3 रथर चक दाम हैला धार्य।
ଉଚ୍ଚା ଦର ଯୋଗୁଁ ବିକ୍ରି ନ ହୋଇପାରିବା ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଖତ ଖାଉଛି ଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହୃତ ରଥର ଚକ। ପ୍ରଭାବ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଉପକରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଜିନିଷ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସରିଲା ନାହିଁ। ସେପଟେ 2025ର ରଥ ଉପକରଣ ବିକ୍ରି ନିମନ୍ତେ ନୂଆ ଏସ୍ଓପି ଜାରି କରିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ଏହାସହ ନୂଆ ଦର ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇଛି। ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥର ଚକ ପିଛା ଦାମ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଦର୍ପଦଳନ ରଥର ଚକ ପିଛା 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନନ୍ଦିଘୋଷର ରଥ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ରଖାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଗୁଜ ଓ ଅଂଶୁଆରୀ ଗୋଟା ପିଛା 15,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପ୍ରଭା ପିଛା 25,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଣିକି ଫୋନରେ ଜାଣିହେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ। ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଆପ୍। ଏଣିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ନୀତିକାନ୍ତି ବିଷୟରେ ମିଳିବ ଠିକ୍ ସୂଚନା। ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ମୋବାଇଲ ଆପ୍। ଏହି ଆପ୍ ଜରିଆରେ ଭକ୍ତମାନେ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଟି ନୀତି ବିଷୟରେ ନିର୍ଭୁଲ ସୂଚନା ପାଇବେ। ଏନେଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶଙ୍କର ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସୂଚନା ଦେବା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଆପ୍। ମନ୍ଦିର ଭିତର ନୀତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏହାର ସମୟ, ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ନିର୍ଘଣ୍ଟ, ମହାପ୍ରସାଦ ବାହାରିବା ସମୟ, ଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପହେଲଗାମ ପ୍ରତିଶୋଧକୁ ପୂରିଲା ମାସେ, ଆତଙ୍କୀକୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଥିଲା ଭାରତୀୟ ସେନା। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରକୁ ମାସେ ପୂରିଛି। ମେ ମାସ ଠିକ୍ ଆଜିର ଦିନରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଥିଲା ଭାରତୀୟ ସେନା। ପହେଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାର ଜବାବ ଦେଇ ଭାରତ କରିଥିଲା ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପାକିସ୍ତାନ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରରେ ଥିବା 9ଟି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶିବିରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା। ଏହି ଅପରେସନରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନର ବିମାନ ଓ ମିସାଇଲ ସିଷ୍ଟମକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କଟ୍ରାରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଭୟଭୀତ କରିବ। ନୂଆ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ବି ସିଡିଏସ୍ ଜେନେରାଲ ଅନିଲ ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଅପରେସନ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି, ଏହା ଆଗକୁ ଜାରି ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ 22 ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ଗଲା 38 ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଚାଲିଛି ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା। ଏନେଇ ଜମିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼। ଜୁନ୍ 5 ତାରିଖରେ କେଦାରନାଥ, ବଦ୍ରୀନାଥ, ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ, ଯମୁନୋତ୍ରୀରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 22,20,042 ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ 83 ଜଣ ଭକ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି। ତେବେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଏବଂ ହାଇ ଆଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କାରଣରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସବୁଠାରୁ କେଦାରନାଥ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। କେଦାରନାଥରେ 24,871 ଭକ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବଦ୍ରୀନାଥରେ 23,729 ଭକ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀରେ 9,800 ଭକ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯମୁନୋତ୍ରୀରେ 7,100 ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବଦ୍ରୀନାଥରେ 17 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀରେ ଯମୁନୋତ୍ରୀରେ 15 ଲେଖାଏଁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ଯାଏ ଅସହ୍ୟ ତାତିରୁ ନିସ୍ତାର ମିଳିବ ନାହିଁ, 16ରୁ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ବ୍ରେକ୍ ମନସୁନର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ। ଅସହ୍ୟ ତାତି ସାଙ୍ଗକୁ କଲବଲ କରୁଛି ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି। ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ଯାଏ ଅସହ୍ୟ ତାତିରୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହିଟ୍ୱେଭ୍ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିପାରେ। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଏଥିସହ ଉଷ୍ମ ଆର୍ଦ୍ରତା ସ୍ଥିତି ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଏନେଇ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର କହିଛି। ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସହ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଝଟକା ପବନ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଏନେଇ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଂଲାଦେଶ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବାଜିଲା ବିଗୁଲ। ଏପ୍ରିଲରେ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ହେବ ଘୋଷଣା। ଘୋଷଣା ହେଲା ବାଂଲାଦେଶ ନିର୍ବାଚନ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 2026 ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ହେବ ବାଂଲାଦେଶ ନିର୍ବାଚନ। ବାଂଲାଦେଶର ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାର ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ୍ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜାତୀୟ ନିର୍ବାଚନ 2026 ଏପ୍ରିଲ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଶୁକ୍ରବାର ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ୟୁନୁସ୍ କହିଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସରକାର 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯଥା ସଂସ୍କାର, ନ୍ୟାୟ ଓ ନିର୍ବାଚନ। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦେଶର ଇତିହାସ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ନିରପେକ୍ଷ, ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାମୂଳକ ଓ ଗ୍ରହଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ, ତାହା ସହିତ ଆତ୍ମସାତଗତି ହେବ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅଖଣ୍ଡତା ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷତାକୁ ସ୍ମରଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ୟୁନୁସ୍ ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆର୍ବିଆଇ ଦେଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏବେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ହୋମ୍ ଲୋନ୍ରେ ବଞ୍ଚିବ 7,70,000 ଟଙ୍କା। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୃହ ଋଣ ଗ୍ରହୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆଣିଛି। ଆର୍ବିଆଇ ତାର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ମୂର୍ତ୍ତିନୀତିରେ ବୈଠକରେ ରେପୋ ରେଟ୍କୁ 50 ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ କରି 5.5% ଆଣିଛି। ଏହା ସହିତ 2025 ମସିହାରେ ମୋଟ 100 ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ରେପୋ ରେଟ୍ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଫଳରେ ଗୃହ ଋଣର ସୁଧ ହାର ବି ମାସିକ କିସ୍ତି ଉପରେ
उल्लेखित प्रभाव पड़ो। गोटे 50 लाख टंकार गृह ऋण 20 वर्ष अवधि 8% सुध हार रेपो रेट ह्रास जो ग्राहक मैंने मासिक ईएमआई प्राय 3000 रु 4000 टंका संचय करेंगे। यह समस्त ऋण अवधि मोट 7,70,000 टंका संचय हो पार। परवर्ती खबर कानाडा गस्तर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 सम्मेलन में हेबे सामिल। प्रधानमंत्री मोदी को आसी G7 सम्मेलन पर निमंत्रण। चलित वर्ष कानाडा रे अनुष्ठित होबाकु थिबा G7 शिखर सम्मेलन में अंशग्रहण करने भारत को एक सरकारी निमंत्रण मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निजे शुक्रवार यही सूचना देइछन्ति। से कहिछन्ति जे तांको कानाडा प्रधानमंत्री मार्क जे कारणका ठारू एक फोन आसीथिला जेउथिरे से आगामी दिन में शिखर सम्मेलन में जोग देबा पई भारत को निमंत्रण करिसन्ति। एने निजर एक्स रे धन्यवाद जणाइछन्ति मोदी। एथि सहित सोशल मीडिया पोस्ट रे भारत एवं कानाडा मध्य गभीर संपर्क रहिछि बोली मध्य कहिसन्ति प्रधानमंत्री। परवर्ती खबर मांसरे औषधीय गुण स्वीकृति अपेक्षा रे फुलबाणी कुकुड़ा। कंधमाल जिलार स्वतंत्र प्रजातिर देशी कुकुड़ा को फुलबाणी कुकुड़ा नामकरण करा जायछि। एही स्वतंत्र प्रजातिर देशी कुकुड़ा तुलनात्मक भावे देशर विभिन्न प्रजातिर कुकुड़ाक ठारू भिन्न और विरल, किंतु केबे एहा जातीय स्वीकृति मिलिबो एनै अनेक दिन हेला अपेक्षा करिसन्ति जिलावासी। एही कुकुड़ा मांसर औषधीय गुण यार स्वतंत्रता को दर्शाई थाए। विपद आसिले एही कुकुड़ा भूमि उपर ठारू 30 रु 50 फुट उच्च और लंबा धाड़ी उड़ी पारती। तेबे केवल एतिकी नुहे शत्रु मुकाबला रे एमाने बेस पारंगम। एने एते चंचल जे बिलेई किंबा कटास सहजरे झांपी पारती नाही। सेहिपरि रोग प्रतिरोधक शक्ति भी अधिक। सेथिपाई उक्त प्रजातिर कुकुड़ा को कृमि किंबा झाड़ा रोग वायु सहित किंबा भाइरस जनित संक्रमण सहजरे आक्रांत करि न थाए। परवर्ती खबर जून 20 तारिख रे ओडिशा आसियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूचना देले सुरेश पुजारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून 12 नुहे बरं जून 20 तारिख रे ओडिशा गस्तर आसबार कार्यक्रम रही। एने राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी सूचना देइछन्ति। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी नेतृत्व में ओडिशा रे बीजेपी सरकार प्रथम वार्षिक पालन उत्सव में जोग देवा पई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून 20 तारिख रे ओडिशा गस्त करिवे। प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम एवं तांको गस्त समय घोषणा संपर्क अधिक विवरण अपेक्षा को करा जायछि। एथिलागि राज्य सरकार तत्पर होई उठिछन्ति। परवर्ती खबर अमेरिकार राजनीति रे हलचल। राजनीति को ओल्हाई पारती विश्वर सबुठु धनी व्यक्ति एलन मस्क। टेस्ला मालिक एलन मस्क और अमेरिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को मध्य लागिथिबा विवाद एबे एक नुआ मोड़ नेइछि। कारण खूब शीघ्र मस्क निजर राजनीतिक दलर घोषणा करियाकु जाउछन्ति। अमेरिकार आउ एक राजनीतिक दल तैयारी करिया दरकार बोली प्रश्न करी एलन मस्क एक भोटिंग पोल पोस्ट करिसन्ति, जेउथिरे यूजर्स निज मत देबार लागिसन्ति। 80% रु अधिक लोक नुआ दल गठन पई सहमति प्रकाश करिसन्ति। एथिरे कमेंट करथिया किछि यूजर्स को रिप्लाई मध्य देइछन्ति मस्क। हेले विश्वर सबुठु धनी व्यक्ति मस्क निज राजस्व राजनीतिक दल गढ़िया केते दूर चिंता करछन ता स्पष्ट होई नाही। परवर्ती खबर वैज्ञानिक चमत्कार। एबे समुद्र हेबो पेट्रोल पंप। एबे पेट्रोल पंप रे परिणत हेबो समुद्र। नूतन प्रजुक्तिविद्या साहाय्य पानी बाहर करा हाइड्रोजेन इंधन। संयुक्त अरब अमीरात शाहराज विश्वविद्यालय वैज्ञानिक माने एक अन्य प्रजुक्तिविद्या विकसित करिसेंति, जहाँ सीधा सड़क समुद्र पानी स्वच्छ हाइड्रोजेन इंधन बाहर करिपारिबो। ताहा मध्ये कोनोसी रासायनिक पदार्थ किंबा एही प्रजुक्तिविद्या खनिज लवण अपसारण न करी समुद्र लुणिया पानी को शिल्प स्तर रे हाइड्रोजेन उत्पादन संभव हे बोली सेमाने सूचना देइछन्ति। परवर्ती खबर मात्र 3 घंटा रे कट्टारू पहुंचबे श्रीनगर। सस्तारे मिलिबो टिकेट। गतकाली विश्वर सर्वोच्च रेलवे ब्रिज उद्घाटन करथिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जम्मू काश्मीर चेनाब नदी उपर निर्मित विश्वर उच्च रेलवे ब्रिज उद्घाटन कर पताका देखे उद्घाटन कर सारिबा रे एपटे आज ट्रेन मध्य सेवा कट्टारू श्रीनगर आरंभ हो जाइछि। यात्रीक सेवा पई 2टी ट्रेन व्यवस्था रखा जाइछि। एही ट्रेन रे यात्री माने मात्र 3 घंटा मध्य जम्मू काश्मीर बाहर श्रीनगर पहुंचबार सुविधा पाई परिबे।